بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک شخص نے سوال کیا کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھلتے اور جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، تو رمضان کے 30 دنوں میں کوئی ہندو مرتا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ بڑا ہی اچھا سوال تھا۔ رمضان کے مہینے میں صحیح العقیدہ شخص مسلمان اگر فوت ہوتا ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، ہمارا حسن ظن ہے۔ اگر ہندو فوت ہوگا تو وہ کدھر جائے گا؟ تو یہ ویڈیو دیکھیں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو 30 دن جنت کے دروازے کھلے رہتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہیں، لیکن اس 30 رمضان کے روزے یا مہینے کے اس رمضان کے مہینے کے اندر کوئی ہندو مر جاتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ایسا ایک اچھا سوال ہے اور وہ صحیح سوال ہے۔ سوال کو کبھی بولنا نہیں چاہیے کہ یہ غلط ہے، غلط سوال ہے، غلط ہے تو ثابت کرنا چاہیے۔ بھائی صاحب کئی سوال ہے اور یہ کوٹ کر رہے ہیں حدیث کی، اور کئی حدیث ہے اللہ کے رسول کی، بخاری میں اور باقی حدیث، کہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور دوزخ کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ بھائی صاحب نے ایک حدیث بولنے بھول گئے کہ شیطان بھی قید رہتے ہیں، تو 3 سوال ساتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کرتا ہے۔ تو بھائی کا سوال ہے کہ اگر رمضان کے 30 دنوں میں کوئی ہندو مرتا ہے تو کدھر جائیں گا؟ وہ کہاں جائیں گا؟ کوئی سوال پوچھتا ہے کہ اگر شیطان اس چینڈ مطلب کڑی، ہتھ کڑی تو نہیں بول سکتے، کڑی چین، شیطان چین سے بندھا ہوا رہتا ہے، تو شیطان چین سے بندھا ہوتا ہے، پھر بھی ہم دیکھتے گناہ ہوتے ہیں، بھلے رمضان میں گناہ کم ہوتے، گناہ تو ہوتے ہیں نا، تو شیطان جب چینڈ ہوتا ہے تو گناہ کیسے ہوتے؟ یہ بھی سوال ہے کہ نہیں؟ اگر شیطان اللہ تعالیٰ چین کرتا ہے رمضان میں، یہ تو رمضان میں پھر بھی چوریاں ہوتی کیا نہیں؟ کم ہوتی ہے، پھر بھی لوگ شراب پیتے کم پیتے، تو جب شیطان چینڈ ہے تو کیسے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، کیسے یہ گناہ ہوتے ہیں؟ جہاں تک کہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ دوزخ کے دروازے بند ہوتے اور جنت کے دروازے کھل جاتے۔ اگر کوئی ہندو رمضان کے مہینے میں مرتا ہے تو کہاں جائیں گا؟ وہ جائیں گا پہلے برزخ میں۔ کہاں جائیں گا؟ برزخ مطلب انٹرم پیریڈ۔ انسان مرنے کے بعد جنت میں ڈائریکٹ نہ ہوتا ہے، وہ برزخ میں رہتا ہے، بعد میں حشر کے میدان میں کب اٹھائے جائیں گے، حساب کتاب ہوئیں گا۔ فائنل سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، The final recompense is on the day of judgment. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کی موت ہوئی، آخری حساب کتاب ہوئیں گا، فائنل، کبھی آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن پہ۔ اور جو بھی کوئی جہنم کی آگ سے بچیں گا اور جنت جائیں گا، وہ اس دنیا میں سفلتا پائیں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ فائنل حساب کتاب کب ہوئیں گا؟ یوم القیامہ میں، ادھر نہیں۔ تو رمضان میں اگر بند بھی ہے تو وہ جانے والا ہے برزخ میں، بعد میں تو کھلیں گے نا رمضان کے بعد۔ رمضان کے بعد تو دروازے کھلیں گے کہ نہیں؟ جی ہاں، کھلیں گے نا۔ کھلیں گے۔ تو اگر اس نے شرک کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانا، تو اس کو برزخ میں پہلے پڑیں گے، اس کو سزا ملیں گی برزخ میں۔ جنت کے دروازے کھلے رہیں گے، دوزخ کے دروازے بھی کھل جائیں گے تو جب ٹائم آئے گا تو وہ دوزخ میں جائیں گا۔ بالکل، یہ سوال تو آسان تھا۔ یہ دوسرا سوال اور پیچیدہ ہے۔ اگر شیطان چینڈ ہے تو غلطیاں کیسے ہوتے؟ پھر بھی گناہ ہوتے کم ہوتے۔ اب سروے کریں گے تو رمضان میں گناہ کم ہو جاتے دنیا بھر میں، اس نے سروے کیا تھا۔
जब शैतान चेंड है फिर भी कैसे गुनाह होते हैं? और ये सवाल मुझे बहुत परेशान किया जब मैं दावती मैदान में अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने पूछा नहीं, बहुत परेशान किया, लेकिन अल्लाह ने जवाब दे दिया। और रिसर्च किया कहाँ पढ़ा नहीं, मैं जवाब ढूंढा, आलिम से पूछा, सही है, बोले माशाअल्लाह क्या जवाब है, फिर देने शुरू कर दिया मैं। क्योंकि मैं पहला ही सवाल करता हूँ, मैं खुद अटैक करता हूँ डिफेंड करने के लिए। अगर आपको डिफेंड करने का है तो अटैक सीखना जरूरी है। आप डिबेट जब करते हैं, आपको अगर कुरान को डिफेंड करना है तो अटैक करना भी सीखना पड़ेगा। अटैक करने में अच्छे तो खुद डिफेंड कर सकेंगे। तो मैं इसका जवाब देता हूं कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि शैतान चेन होते हैं, चेन में बांधे जाते, शैतान मर नहीं जाते, जिंदा रहते, लेकिन चेन में होता है। मैं मिसाल की तोड़ देता हूं। मिसाल के तौर पे एक शेर है, शेर बब्बर, वो चेन के अंदर है और चेन है 10 फीट लंबी, और आप दूर खड़े तो आपको पता है चेन एकदम मजबूत है, तो आप डरेंगे नहीं, बराबर के नहीं डरेंगे ना। चेन मजबूत है लेकिन 10 फीट लंबी है, तो आप 30-40 फीट से देखेंगे, महफूज रहेंगे क्या नहीं? रहेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं जी? अगर शेर बब्बर या शेर जी चेन है और 10 फीट लंबी चेन है, जी आप 30 फीट से दूर है, चेन मजबूत है, आप महफूज रहेंगे क्या नहीं? जरूर खौफ तो होगा। डरपोक रहेंगे तो खौफ रहेगा ना, जी बराबर के नहीं? ऐसा तो शेर के बिना भी आपको खौफ आ सकता है भाई। कुत्ते को देख के भाग जाएंगे आप, बिल्ली को देख के भागेंगे, लेकिन अगर आप 30 फीट दूर है तो आप महफूज है क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब याद है। लेकिन अगर आप शेर के करीब जाएंगे तो क्या होगा? खाएगा। तो अल्लाह के रसूल जब कहते हैं कि रमजान में शैतान चेंड है, उसका मतलब आप शैतान के करीब मत जाओ। आप रमजान में बोलेंगे नहीं मैं जुए के अड्डे में जाऊंगा, रमजान है मैं शराब के अड्डे पे जाऊंगा, तो आप शराब पीएंगे, तो गलती किसकी? हमारी, आपकी। तो रमजान में जो शैतान का पावर कम रहता है, पर शैतान मर नहीं जाते, चेंड रहते मतलब आप महफूज है अगर दूर है, लेकिन आप शेर के मुंह में हाथ डालेंगे वो चेन में भी तो आपको खा लेंगे, बराबर की नहीं? तो रमजान में आपको गुनाह से दूर रहना आसान है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। रमजान में अक्सर मदद रहती है अल्लाह की, लेकिन फिर भी आप बोलेंगे नहीं मैं जाऊंगा भाई शराब खाने में, नहीं फिर भी मैं पिक्चर देखूंगा, ब्लू फिल्म देखूंगा, तो प्रॉब्लम होगा ना। तो रमजान में सब उसका जो इंटेंसिटी रहता है शैतान की कम रहती, क्योंकि चेन रहता है। आप उसके करीब जाएंगे, उसके मुंह में हाथ डालेंगे तो खा लेंगे आपको, फिर आप गुनाह करेंगे। तो ये है अकली जवाब। सही जवाब तो अल्लाह आलम, ये अकली जवाब है। अगर हदीस सही है अपनी जगह पे, उसका मतलब आपको और तवज्जो देना चाहिए और आपको और वक्त है अल्लाह की इबादत करना रमजान में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। जी तो नाजरीन, इस वीडियो में डॉक्टर साहब कहते हैं कि सबसे पहले इंसान आलम अरवा में होगा, उसके बाद आलम दुनिया में आएगा, फिर उसके बाद आलम बरज़ख में जाएगा। कोई भी हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, यहूदी, ईसाई, कोई भी है, वो वफात के बाद आलम बरज़ख में जाएगा। और आलम बरज़ख के बाद कल क़यामत को जब हिसाब किताब होगा, हशर के मैदान के बाद जब हिसाब किताब शुरू होगा, उसके बाद वो मुसलमान है, उसने शिरक तो नहीं किया तो वो जन्नत में जाएगा, शिरक बिदत नहीं किया तो वो जन्नत में जाएगा। कोई गैर मुस्लिम है, अल्लाह को नहीं मानता, तो वो जहन्नम में जाएगा। ये डॉक्टर साहब का कहना था। मज़ीद शैतान के बारे में भी गुफ्तगू हुई है, आप वो देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर दिया करें। पिछली कुछ वीडियो में दोस्त कह रहे थे, कमेंट्स उन्होंने किए थे कि डॉक्टर साहब ने कुछ सवालों के जवाब सही नहीं दिए, बस ठीक ही थे जवाब, या डॉक्टर साहब जवाब नहीं दे पाए। आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताएं कि डॉक्टर साहब ने जवाब सही दिया या नहीं दिया। जज़ाकल्लाह है।